Order Caring Bar only at clairiere.in. Bonde Matram! Bonde Matram! Bonde Matram! Bonde Matram! Bonde Matram! Bonde Matram! 17 জন্মদিনের মজি দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরি দে পাইরি দে পাইরি দে জন্মদিনের মনোনীত প্রতি মজি দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরি দে পাইরি দে পাইরি দে জন্মদিনের মজি দেববর্মা কবাং বুড়াই পাইরি দে পাইরি দে পাইরি দে বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ 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 ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ মাসানাই খানাদে তাবো ন পুজো ফাইনাই কত সাপাইনাই কত রাং হাদি ফাইনাই কারণ ত্রিপুরা মঠা যে বাসানাই তিনি থানায় গোজাম মন্ত্রী মেবার কুমার জমাইতিয়া আইপিএফ তংমানি আইপিএফ তিনি পুরো থাকা ত্রিপুরা মঠাও হাবিকিয়া ব আইপিএফ তি বিসিং জায়গা বসল লোক দিহিনু উত্তরাখা বনবু থাকা পুরো থাকা ত্রিপুরা মঠা হাবকা उसका मुखानो जतन खानाबाय केना खायसिङो साइथागासिनि प्राति हुवाइनि बर फायै आलु माइरं बस्तार खगदां मादे दिनेर दागाय आलसुखां गोथां आं खानामानि कक साबो आं मगलबै तो नुगिया खानामानि कक जे मेम्बार कुमारनि बिहि गीता देबबर्मा जे जारुर बासायो केम्पिं खायनानि फायै दूर खायनानि फायै एक जुगानो लुटपाट खायरोय माइरं रक आलु रक बे बकरि ताहां बायके आंहा बायके खालामले बेलाय वान मानसिचा बर ताबसे बो एमडीसी सिंगिया को ताबो सिमिचे कायसन दुगानो लुट खाय दंगराखा अबा के बायके देश चलिने ओंखाय आबनो साथे साथे नायथिं नायदि 5 বছর एडीसी ত্রিপুরা মতাनि यापा खमता ताम खायगिया अ सामनग्र ताम खायगिया द आं तो फुनु मायन जागिया যদি জর কেউ তো এডিসি থেকে মাই সামু খাই কেন ফুঙ্গু দামানো মাই অব আংনি জি जों যখন রাজ্যপালনি ইয়াফা ক্ষমতা দংপ্রো অ সেতু কাম এডিসি থেকে খাইছে ইক অ বড় আসু জানাই সেট অব আপন তুকা রাজ্যপাল ইয়াকা মানে ত্রিপুরা মতা ফায়ে কত সিপিএম বাই থাকা কেন রাজ্যপাল ইয়াফা খতনিয়া দিবা আ সময় ওমাই বড় তাম খাই কেন 5 বছর বেড়াই বানা মাইসিসা কে সাবনো বুট নাই যেখানে রামা মাংখা যেখানে নক মাংখা যেখানে পুষ্কিনি মাংখা যেখানে ওয়াগ মাংখা যেখানে এগ্রিকালচার ট্রাক্টর মাংখা এসিজি গ্রুপ রক পাওয়ার টিরা মাংখা মাই মালাই মেশিন মাংখা বয় যে মাইয়া মানে কে করিয়া আসকে নক বাইকে নক নি রাং রখা হ্যাঁ নবার সাইক্লোন থাকে সাইক্লোন নক বাইকে রাং রখা মাইয়া মান তো এডিসি থেকে তা মানকা তা পুজো তার না পুষা দা মানকা লাল পুষা দা মানকা जों आस्त बছর आसे खाय नरक आ समय लामा इ छलि खायनानै 5 বছর लामा तंसा बारासो 5 বছর नांगौ जों नुकजा खायनाय 35 বছর सरकार दंफ्रु ओंखाय ताबुक जों जे सिनि मुजिनो जों बुदनानै बोसोर तारिखो 12 तारिखो जों ताम खायरनाय बस साखानो सिनि एकटानो मन्त्र दङ भारतीय जनता पार्टीनि सबका विकास सबका प्रयास सिनि मन्त्र आबनो बीजेपी नि जों केनो बासिया केनो जों खिक्लाया तिनि रिमि एक संगे खोनारै माने एक संगे एसे पुरनाय तामो आपुनि बागैनो हाजार 9000 बरक नक रखा सामानका सीपीएम मांखा त्रिपुरा मठा मांखा आईपीएफ मांखा बीजेपी तुम केनो बासिया आपने सिनी मंत्र सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास अपने सिनी बीजेपी ने मंत्र अमंत्रण तैन सामुदांग दङ अमंत्रण तैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिनी विकसित भारत विकसित त्रिपुरा
माननीय प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा चिंता द्वारा तीन सामुतां दङ তিনি হাজার হাজার মিটিং খারবাই দিছে এলাকাও তিনি মানিক সাহা তিনি মুখ্যমন্ত্রী তামনি বাগৈ পাঁচটা বছর শুধু লুটের রাজস্ব দুর্নীতি বাস কোনো সামুং ফুনুমায়া কোটি কোটি সামুং রাং মানে আর আং কোনো জায়গাফোর ফুনুমায়া বুড়ো নগো কিসা ও লামার আগ রাজানি ফটো সানগ্লাস থুপতিরে ছবি দিতে গা পেশা সে টিকুর টিকুর খায় আবে সিমে তাংখা ও লাইটা সরা নগো ও টাকা জলা নগো ও জম্বু জলা কিসা নগো খুমলুঙ্গু সারগো নগো আপনি বেসমা কুমা সেটই জং বাসা থাংনাইলা আর নগরনি সিমি কয়টা সেট জানিনি বনতা আমনাই সিনি দাইরিয়া সরা থেকে শুরু করে গাবর দিয়ে ও নিনি ক সামনে বসে সেট আসে কয়দা কোটি কোটি বেদা সেট খাইগা তাই রিগনাই বাকতিখা খুতুম রখা আমাদের সেট আমার ডেভেলপ নাই শুধু খুতু মতসার মাবাই দেখনাই যে সোনো নাইনাই সোনো বাটার নাই সোনো নগ নাই সোনো ওয়াগ নাই সোনো ট্রাক্টর নাই এগ্রিকালচার বিভিন্ন মেটেরিয়াল সরঞ্জাম নাই এসএসসি গ্রুপ ন সেলফ হেল্প গ্রুপ ন আমার হাকে বরক এত কে মানি টঙ্কা ব্যাংক থাকা লাখ লাখ কোটি কোটি লোন নানানি এত সোজা পোল্ট্রি ফার্ম নিন পিগারি ফার্ম টাকারি ফার্ম এই সমস্ত সরকার যে ব্যবস্থা খাইতকা আমার কোনো দিন নুজিয়া অপূর্ব অমরদ সিং বুট নাই পদ্মসী নব কুম্ভুবার না আন্ধ্র সনর নাই খালা আন্ধ্র শতাম খাইকিয়া তিনি বুবু গ্রাফো রাজা ভু গণতন্ত্র দেশ তাও কোন রাজা করিখা তাও রাজতন্ত্র করিখা তাও গণতন্ত্র দেশ নির্বাচন মাধ্যমে বন রাজা তাবো যে মুখ্যমন্ত্রী সিং প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা বলরা ঠিক অবহায় যেমন প্রধানমন্ত্রী বন রাজা শ্রেষ্ঠ ভারতবর্ষের রাজা ভোট বাই গণতন্ত্র ভোটার বাই গে বরং বুঝো মা বাই তিনি সে বড় দেড় কথা কথা মাইরং বস্তা দায়িত্ব রাখতে নাই যারা আবরক বরক নাই বড় ক্ষমতা থাকে তার মানে আগিতা সব আপনি বাগৈনো সোমানানো মিসিসা বেলাইখিনো जों খুব চিন্তা দ্বারাকাই जों যে নাইনি বনো जों চিন্তা খালি বুট মারনাই আর বিশেষ করে যারা পেপার জেলা আর বিচন্দ্রন পাড়া যারা উজালিয়া উজালারমা সাইটনি বড় রক নাটকামি রামনা চৌধুরী পাড়া কাংলিয়া পাড়া প্রভৃতি যারা তংনাই বেবাং নাবো তিনি মুজিনি বুট মারনাই এই যে মনে মঙ্গল হ্যাঁ আবো যাতে খারে বড় जों হুম সিকাং থাঙ্গै বুট কাহাম কাই সিনি খুমবু বারা নাयै যে পদ্মপুর চিহ্ন থাকে ফুমাহাই আলাইনো থাङै सिनि रोखोम पाइके आरो गोबां तंनाय याफाबो तंमानो आंध्रस तंमानो आंध्रस सुजा तार दे नि खुमबुबार सुजा जों खुमबुबार नायसिगे दरकाय चिनाखारि सिनि रोखोम क्लिक पुमनो टिट सारगायनो नि बुट खालायता ঠিক অবাগে जों बुट मारलायनाय কারণ जों चिनि मुजि कताल বকারং কোন সময় বাসে এখো মনে जों যত সম্ভব 100% মা খাইনাই কারণ जों মুজিনো ভোট দিয়া जों বিজেপি পার্টিনো সে ভোটুও ভোটার লিস্ট जों বিজেপি খুমপুবার পদ্মপুবানসে ভোটুও আপনি বাগৈনো जों যে কোনো ভাবে আপ খুমপুবানো তৈ বাসাখা ভারতীয় জনতা পার্টি जों ভারতীয় জনতা পার্টি সে ভোট নাই जों ত্রিপুরা মতরা ভোট দিয়া जों आईपीएफ ने भोट दिया जों सीपीएम ने भोट दिया जों कांग्रेस ने भोट दिया जों शुद्ध खुमबुबार पद्मबुबार नायै जों कारण समय बेलायखाने তিনি বিনি দ্রুত তিনি প্রোগ্রাম তো বনা সাখা নং 10-15 মিনিট বারি কিতাব ফাই থাকবাই দি এবং নিন প্রার্থীরা ক্যান্ডিডেট হিসাবে নতুন সীমিত আই হিসাবে বড় খাইতো মানে যারা টেলিভিশন নেক্সট দিন মালাইনি নিশ্চয় তাও যাব সীমিত সম্ভব সবখানে গুণানি নরপর যতন প্রচারণ করি নরপর যতটা খুলুমবাইকে বেলাকে হামবাই তিনি যে দিবল জরানি সালত যতন মানজা লাইমা বাগै পইলা न जों दिनै गांथागुर बाजाराव आंनि सार खासुकसा आंनि राजनैतिक गुरु आं माखानो सन्मान खायो सारनो बरं नानो आंनि बुमुं 17 नं बेग जला जन्म जन्मनि गै ताई आंनि
yang ani mondol presiden ani dadani sahojogita bai khlainai ani samung khaiben na hamjagai o jagani BJP प्रार्थी नि सोनामना बागै बरन आनि प्रपोजल लहनाय आं बरन हाय हाय नक बुसाङो ताइसा खुलुमै आं सागत जानगै आं कख हेथै जें ताकलाय 2026 जे जिनि टीटी एडीसी नि बुथ सामबाय फेगे गासै फेगे ताई बिसि दिन करिखा अ बोसकां मास नि 12 तारिख नि सालंक नरक बुथ मारालायसेनाय आमनि बागै जों जत बरक बायनो जिनि अ जे पार्टी न हामजांनाय जिनि अ जे बीजेपी पार्टी न वार्ड सुगै जे सामु खायजांनाय न नंनि कैंडिडेट साबुंनाय जों साबनो भोट होनाय नि वानसुक दंलाय माने आबनो ताबोखौ जों स्राय स्राय सायमानसुका आनो जिनि बीजेपी पार्टी नि जे कार्यकर्ता जतने मिले हुई राज्य स्तरनि बरक आनो जागा संगि रखरका नों अ जागा पेगजल जन्म थाङै भोट बासायदि भोट बासावैनो नों जनसाधारणनि सामुं खायदि जनसाधारणनि मालायदि नों पासक माने यागल जतनि नग नग थाङै साबनि सुख साबनि दुख साबनि ताबुक फर माथै सक्ताय रक मायाख आबा हेरं नायतुबै सामुं खायदि नि आनो संगि रखरमानि गां अबनो सानाय नरक जिनि अर बेसिरभाग नुमोन आंगानि आमा ताई मय काकी संनि समानमान ताई बायसं आं अबनो सानाय नरक आनो गोबां बुट बाय गोबलाय ख्लाय बुट पास खाय रहरि मा खाके आं जतनिसे सकां आं अब गां थागुर बाजाराव सकां फायनाय नराय बासा माइसा फायनाय अब बै लानाय आं अब गां बुट फाननाय आरो नरक इसा नायदि आं अ एलाकानि सामुंनो खायनाय ओ एलाकानि सामुं जिनि सार जे 5 बोसोर एमएलए दंमोन समय जे जे सामुं बाकी दंमोन आबनो जों नायथुगै सार बाय मिलिरि जों सामुं खायनाय ओंके बबा सामुं खायनायनि सुजुग मालिया बायके सुजुग मालिया थानाय 5 बोसोरनि बिसिङाव ब कोरोना भाइरासनि खबजागै आरोबो 2 बोसोर सिनेमा गानां थांबायखा आबा हाय खलायना अ समय खसनि बिसिङाव फानो जिनि सार एरम जे सामुं खायका अ पेगजला जन्मजन्म ताई जिनि गोबां मा 17 गुलागाति आमचाय सारनि बं ताबो कोना कोनाव साजाबाय दङ आनि बाजाराव से सार रहरमानि कायसे ताबो नाथ मन्दिर सनामजाक बाजाराव आबो ताबो आसुक बसर सरकार चाइ थांगा 25 बोसोर सिबे फायदा आरम्भ खायनाय केबो कोनो फाना सगात कायसे रिमेयाखौ आनि सार आनि सामुं खायमा नुबै हामजागै आंगा बाजाराव कायसा नरक थागे नुगानो पदमरा बाजाराव कायसा नाथ मन्दिर तांजाक आ जागानो ताबो नारो असाद कायने र बासा होइनाय तनैनाय आ जागा जतन लेलायनाय दुर्गा पूजा फायका जागा पूजा खायलो ए अबाहाय सरनीय जिनिस खायक्लां माने ताइबो बाकी दंखौ गोबां बाय बिसि रग जों सामुं खायजेर बाकी दंखौ अबाहाय सामुंनो जों नायथुगै बोसकां अ एडीसी बोसकां नरक अ 12 तारिख भोट होइनाय गोबलाय खाय रहनि मानखे आं नंनि थानायाव पासे फायनाय ताबो 60 बोसोर गाय बाटा मायाखौ तावबो निजिनि साइ थैनाय 5 बोसोर गाय दंखा तावबो बिधवा बाटा मायाखौ तावबो रेशन कार्ड पीजी खालायबायाखौ यां नगो सुयात दैयो जों जिनि कार्ड थाङिनाय एपीएलसी को आबा हाय जागानो जों थाङिनाय ताबुगबो जों जिनि तो खालायमाय मालायाखौ कारण समय खसरनि बागै सार आबो खायनायनि बागै खूब चाइतखा किन्तु जरा खसरनि बागै खायमालाया आबा हाय खालायनो जों आनो नरक अ गोबां बुदाय रै पास खाय रहरि मा खाके अमाहाय नायथुगैनाय आं नरन सगां सामख्लायनाय या आं वान सबै दङ ओंका आं तेबो कक कसाना मुसुगो अ जागा जे फाइ बासा फायनाय आं बाय जे प्रतिद्वन्दिता बिजि तिब्राम थारिङै बासा फायनाय खोनामानि श्रीमती माननीया सिनि बरम गोनांजों गीता रानी नि खोनावो ओंके तामुंखा जे गीता रानी देबबर्मा आनि बाजाराव फिल्ड खायनानै थांमानि बा दूर तो दूर प्रोग्राम खायनानै थांमानि जागाव गोबां मा बंनि फ्लेग तिब्राम थानि फ्लेग दावै लाथा कटमाखौ दावै जाय गुन्दा बाहायनि साइड थेगा 17 जना तलाङै आ लोकेलनि बरक बादेनो हासालनि बरक तैफै तुबैनाय आनि कायसा सुसुरु दुकान दङ जामानि आ दुकानाव सुदुनो बख काय हेलेका नरक मिडिया रगो नुखाना दुबसराव थाङै जाय बोरै सिगले मांनै
दागि रहरै जाय बिनि कैम्पिं नि बखैयां कैम्पिं खाइ दंगो पाराबोखाक ताइ दल साखा थाङै जाय नक बखबै जंगैलै अमन बुसुक सह्य खाइलायनाय आबो जनता जवाब रनाय आबोनि बागै आं मा सावो जों गुन्दा निनि परिवेश नष्ट खाइजानि उ सिंखला खाइजानो जों बिसास ताइ खाइलैया बुसकांगो बरक अमा हाइके जुदि सरकार यागो फाइबिकाके बरक ताम खालायनाय अमा हाइ गुन्दागिरि खालायनाय तेबो सामुं खाइजानि बागै बर साइतकनाय गुन्दागिरि खाइनाय परिवेश नष्ट खाइजानो जों ताइ बिसास खाइलायलिया के जों ताबु अमना वान सुनाय जों बीजेपी जारा खाइनाय रक जों पिसफुली जों शान्ति परिवेश नायो शान्ति परिवेश खालायो जों भोट लायनाय जिनि माथाय सप्ताहनि नारायण बागै जिनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ताइ जिनि त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमन्त्री डक्टर प्रफेसर डक्टर मानिक साहा बसनो नायखल हरि दङ रोनानै बागै तेरिङै दंजाक ब एडिसिओ जिनि बीजेपी सरकार फाइकाके पहिला 125तम संशोधन बिल पास खाइनाय जों डाइरेक्ट फान्डिं रोनानै बागै बावरोजाक ताबुक ब जिनो जागाव 100टा दप्तरनि बिसिङाव जेटा 42टा दप्तर या फरिनाय जे साइक्रि बाइक्रि हयতো आरम्भ खाइनाय लांनायनि बागै जाय बीजेपी सरकार फाइकाके जिनि सराय खनायरावनो जों साइक्रि रोनानै बागैबो प्रतिश्रुति रिजा आबोनि बागैनो जिनो जे एडिसिओ जिनि बीजेपी सरकार फाइजानांगो फाइगाके जिनि बुसापति रनि भबिष्य दंनाय बुसापति रनि साख्रि बाख्रि होनाय जिनि कर्म संस्थान नाय अब हाइ खलायनो जिनि बीजेपी आगिनि साइड तुलनाय डेभलपमेन्ट होनाय बा उन्नति होनाय होननाय जों खाखायो ओंके जों अमनो सानाय थानाय 2021 जतन त्रिपुरा मथन बुट दै हलायमानि त्रिपुरा मथन बुट दै हलायमानि बर 5 बोसोर सरकार चाखा 5 बोसोर सरकार चामनो जनसाधारणनि मुंबै राज्य रांतु माने बर मुंसाफानो सामुं खालायमालिया नरक वानसुगै नायजि जों एडिसि सरकारनि जों ताम मानखा मुंसाफानो मायाखौ जों वानसुग माने जों एडिसि सरकारनि मुंसाया मुंसा मानानो होनै किनु मुंसा मालिया मानखा बर मान माने रांनो ताम खालायखा गारि दामनि पाइलायखा नक तिसालायखा आगर तला जागा पाइयानसि सेगलाय दंलायसिपो साबका साबा दाम गोबां रै पाइमालाय आबोनि बागै आज जे पाइने रखे टिकेट मालिया ताबुक तै कैसा एजेंट सनामै रि हलायुका हासालि बरनो रां रै जे बुट पाइने बागै जे बिसिं बरक रि रहरै दंलाय जों खोनामाने कैसा ब दूर प्रोग्राम केबि खाया थाके बके या खुलुमै थांखो ताइ दलसाका रां बागै थांखो जों रां बाय तै पाइजालिया नि रां मास कैसा पान जाया सालनि पान जाया 5 दिन पान जाया बिना रां बाय जों नांनाय जिनि बुसापति रन भबिष्यत जों नांनाय जिनि मानथाय जिनि जे नांपुक माने जों उन्नति खाइनानि जिनि लामा दै शिक्षा अमति रन जों नायजोगैनाय डेभलपमेन्ट खाइनानि बागै जों बीजेपी रो सब समय वानसुकजा आबोनि बागैनो जिनि बीजेपी नि कैसे मंत्र जे स्लोगान सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ने जे कैसे स्लोगान अबोनि कम अर्थ होके जों जतन तैनै सामुं खाइनाय जतन जों तलानि न हासालि बरन फाना बसकांगो तुबै जों सामुं खाइनानि बागै जाय जों बीजेपी पार्टी खाइनार वानसुक लायजा ग अमा हाइ खाइनो जों तेव कक साराक लायो बर कैसा जागा थांगाय जाय ताबो माइकेर फुर रमजाय साउन्ड पडर साइ जंगो जे बीजेपी सरकार एडिसिओ फाइगाके जों तिब्रासा कमरि थांगानोपो एडिसि से बाय थांगानोपो बरक बुका सोरामना नायो चिन बरमना बाइके बुका सोरामना नाय एडिसि तो अलरेडी संविधान अनुसारे एडिसि बा एरिया बा खागि सिरजागले आबो बीजेपी सरकार फाके बाके सबाय नायबा लाख नि बर वानसुक लायो तै कैसे तामसा एडिसि बाय थांगा ओरै जे सामानि एडिसि बाय थांना निया ताकु तै बुकस बरनि सरकार बाय थांजिनाय नि सामानि कक साबो ताबुक जे 5 बोसोर सरकार साइ कमानि एडिसि 5 बोसोर बाय थांजिना क्या नै सामानि नस बर सावो एडिसि सरकार बाय थांना क्या नै ग अबनो मा बुजिलाय जों आनि आमानि समान आनि मनि समान आनि कागिनि समान कागा ताइ आनि दारा थागो आं अबनो मा सानाय जों बुसकांगो बीजेपी नि सिनो न आं न तैसा फनुक लागनो आनि कानसाको करिका चिनि पद्द मारिवो पद्द मारिवो इकबो नरता करदि पद्द मारिवो
बुदामती सेबै जे रोखाके अब आना बुद जांनाय नरक फुं फुं थांगायनाय नरक जुदि बुद दैमा खाके जानाय इनका नंनि बुद कायसा फाना मागरांता खायदि नं बुद मारखानो बेलायके नागुमानि बुद कायसा बुद बायनो नंनि अनेक किछु मानायनाय औ हाजालि प्राथि ब जयिं थांगायनाय ब आरो बिनि एरिया আছে उन्नति खाय दङयानो अ जागा ब खायबे गेला आंला तिनाव हर साल सब समय खाय दं फायनो बरना जों उलो नायजों खान मांगला आबानि बागै मा सावां बारबार जों अ जागानि लकेलनि बरक जों अ जागा अमथाय क्लाइमानि जागानि बरक जों अ जागानि उन्नति न वानसुमा हाय अन्य जागा फादानि बरक अ जागा उन्नति बरक वानसुगला गनरक तो आनो साइमाना आनि बोखा बमतै आनि बोखा तिनि आं बीजेपी रे प्राथिंनानि बागै आं बरनो सुबासु खायमानिया आनि बोखा न बुइसे जुदा आनि सब समय बोखा आं तंमाया आनि जेबो गरै नकनि बरक न हायबानो गरै नकनि बरक न थाङै आं खोनाकाके बोसा कायमी आं तंमानि जागारग बुफानि स्राद खायनि बुफाथ थैनो थाका बुमाबो थैनो थाका आ समय रां आइजिनानि लामा गरै समायसिनि हिन्दु समाजाव आ समय स्राद खाया मा खाया आंमानि जागा पर्यन्तर खबर माने आं स्राद बयजों खायरेरु बोसा कायनि तारिख खायदंखा फंगायखेनो या कालेबारनि आयोजन मानि पाइया रां गरै आ जागाराव थाङै आं सुबासु खायदगै जाव जागोदाय बोसो तामनि बागै आनि बोखा आं लुखबाय दंना मुसुङो आं सेबा खायनो मुसुङो अ सेबा खायनि जागाबो ताखुकताय बुखुक संना आं अबनो कयनाय नर आनो लगिरदि लगिर मानि बिसिंतै नर आनो बुद दै कपलाय खे रहदि नंनि प्रोटेक्टा सुख दुखबा फाय आं बासा फायनाय ओंके अमा हेके कक सावैना आं बिसिते कक साया आनि ते कैसा जागा प्रोग्राम दंगो आसु कक सावैने जतन खुलुमै नर 12 तारिखा आनि अ पद दमारि अ बुद चिना अ बुद आनो कपलाय खायदि आं नंनि जागाव फायनाय आं उन्नति खायफैनाय नंनि सुख दुखबा आं लगिर फायनाय आसु कक सावैना आनि थाय थाय कक अरन मथाका बन्दी मात्र बारन माटे कि जय बीजेपी जिंदाबाद